मौसा साड़ू को जीवानी केतेक कथा अच्छी मनसे कहले आमे लोकंकर शत्रु हो शास्त्र कही चालिकी खाइबनी आमे जदि याकू कहबू आम पाला डाक जो माने बफे सिस्टम करछुंदी खाइला बेले कथा हबनी चालिकी खाइबनी चालिकी खाइबा द्वारा ठिया होइकरी पानी पीबनी ता शरीर प्रति कौन क्षतिकर से कथा हम विचार बुझीपान आपण आपण को गाँ रे मो गाँ रे 100 वर्षर लोक अछंती आज्ञा अछंती दीर्घ 50 वर्ष तले गोटे गोटे गाँ रे 10-30 जन 100 वर्षिया लोक थिले कुआरे गले एबे तो भल खाउछ सेते बेले मांडिया जाऊ खाइया को पाउ नतले ना से खाद्य अमृत एबे विष विष खाद्य आ एबे जो भोजी भात रे आमे खाउछे केमिति शीघ्र किडनी नष्ट हो रंग बोला खाद्य किडनी नष्ट निजे बंचिबा पाई हेले मौसा सुनो पात्र ठीक नाही केईटा बहु माटी हांडी रे रांधुछ पात्र ठीक नाही पत्र एबे एमिति पत्र तैयारी करी से ता ऊपर देईकरी जरी खाद्य पडू पडू बिसा पत्र कदली पत्र नाही पात्र माटी पात्र खाली माटी पात्र या हांडिया रंधा होतिया तू चुप हेबो सेटा को लक्ष्य कर तू भी गोटे विषाक्त पालिया सबु बेले तांको बसा घरे जेते बेले खोजु ताकर गोटे विषाक्त अछि ये विषाक्त आउ सारू को जीवी नहीं बाबू तेणु कंदर्प को देखी देइचंती एतले शिवंकर तृतीय नेत्र खोली गला वाह तृतीय नेत्र खोली गला रक्त वर्णर बन्ही जतबे निर्गत हला टिके सार माने सुनंतु केमिति कालिदासंकर कुमार संभव रे विज्ञान देवता माने जानिले शिवंकर तृतीय नेत्र खोलीची कंदर्प उपरे विपद तेणु देवता माने क्रोध प्रभु संघरति क्रोध प्रभु संघरति खे आकाश मरुतां देवता माने आचरण क्रोध प्रभु संघरति जाबत गिर कहिले कथा खे आकाश रे मरुतां देवता माने कहिला बे ताबत सबन्हे भवनेत्र जनमा परिष्कार अर्थ देवता मानकर शब्द आमे जो कथा कहूचे गोटे शब्द ना नहीं आया कौन पवन ना नहीं पवन आज्ञा हां पवन नुहे हां मु जो कथा कहूचे ये कथा को रूप रे आपन को कान रे पडुचे शब्द रूप रे पवन शब्दटा जाउची कोथरे पवन रे पवन आया आपन देखंतु मु आपन को कान रे कथा कहिबी ये पवन ना कोन पवन पवन द्वारा मो पाटिरु शब्द बाहर आया पवन ब्रह्म सेति पय आकु कुआ जे शब्द ब्रह्म रख जुरे आगे डाकिले बेले आलोकर गति शीघ्र ना शब्दर गति शीघ्र कार कहला आलोकर गति केमती देवता मानकर डाक शिवंक कान रे बाजिबा पूर्व देवदेव महादेवंकर तृतीय नेत्रर रक्त वर्णर बन्ही जाली पड़ी पाउस कंदर्प कहा स्वामी रति स्वामी कंदर्प मला रति विधवा हैला ना हला नै बा से सेमिति हाथ रे काच पिंधि रहिला द्वापर जुगरे जादव वंशर ता स्वामी जन्म नेले विवाह कला कागु कृष्ण का पद्मनु पृथ्वी रत्न हला से जगह रहिली स्वामी बोले कंदर्प स्त्री विधवा एमती गले अनेक कथा तेणु पंडिते जलंधर शरीर होउची स्थूल शरीर जगन्नाथंकर तुलसी को पाखे प्रथम दारू लागिला बांकी मुहानी रे जगन्नाथंकर शरीर जलंधर शरीर जलरु सृष्टि चलो तेणु जगन्नाथंकर सूक्ष्म शरीर सुए ना आया मु पाला गाउची हां ना मो ब्रह्म ए मु सोउची ना मो ब्रह्म सोउची तमे सोचो मो शरीर सोउची आया ब्रह्म से बोलुची बाहरे मो शरीर को रक्षा करिया पई मु खाउची आया ब्रह्म खाउची ना हैं ना
ତେଣୁ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହଉଛି ଜଳନ୍ଧର ଶରୀର। ବେଶ ବାସ୍ ତୁଳସୀ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତି ବେଶ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତୁଳସୀର ବିବାହ। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଶର୍ମା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବିବାହ କରନ୍ତି ତୁଳସୀ କି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଉମା ମହେଶ୍ୱରାଭ୍ୟାଂ ସଚି ପୁରନ୍ଦରାଭ୍ୟାଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଭ୍ୟାଂ କୁଳ ଦେବତାଭ୍ୟାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହାଭ୍ୟାଂ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ତୁଳସୀ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତୁଳସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କହ ଇରେ ମାଇଲା ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ନାଇଁ ଘାଣ୍ଟେ ନା ଘାଣ୍ଟେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କହ ଶୀତ ଦିନ ଗାଁରେ ଇରେ ଇଏ ତ ଦୁନିଆ ଅଡୁଆ କରୁଛି। ହଁ ବା ଦେଉଟା କହ ଓହ୍ଲେଇବା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ସତ କୁହ ମଉସା କେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ 20ଟି ଦେଇଛ ନା ଜମା ଦେଇନା ସତ କୁହ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବି ନାଇଁ ଟଙ୍କା ଉପରେ ପାହାର ନୁହଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଲେ କହିବି କହୁନି କେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ନା ତୁମେ ବୁଲେଇକିରି କାହିଁ କଥା ସାଡ଼କୁ ଟାଣୁଛ ଜମା ଟଙ୍କା ଦବ ନେଇ କହିବି ହଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛ କି? ନା ତାହେଲେ ମଉସା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ। ନା ହଉ ହଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ମଉସା ଆମ ସାରଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ତୁମେ ଯୋଉ ହସି ଦଉଛ ଚାହିଁ ଦଉଛ ସେଇ ମୂଲ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତରେ ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଏ, ମୁଁ ଭାବି ଟିଭି ନାହିଁ ନା କଣ ତୁ ଚୁପ ହେଇବ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୁଳସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯିଏ ସେ କିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲେ ସିଏ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେଲେ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହନାଥ। ହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ନୃସିଂହନାଥ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ରଘୁନାଥ କିରେ ଇଏ ତ ଗାୟକ ହବ। ହବ 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 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀନାଥ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ କଳ୍ପ ବଟିଲେ କାହିଁ ଖପରା ବାନ୍ଧିଲେ କହ ଛାଡୁ ଜାନା ନା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଏଉଟା କହ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତୁଳସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନୃସିଂହ ସିଂହନାଥ